Danas je 27.7.2025. godine i snimamo prolom oblaka u Novom Zagrebu, u Zagrebu. Upravo je 1:30 ujutro. Grme cijelo vrijeme. Od 1 u noći grmi i pada prolom oblaka. Jučerašnji dan je bio jako sparan i sad je napokon došla kiša. Evo, broj. Jesmo tamo. Da nije došlo po danu, bilo bi bolji snimci. Baš lijepo pada. To je 7.7.2025. u 1:30 ujutro. To bi bila to.